Katuig alpaka parong malipayong anibersaryo 53 na ta. Katuig alpaka parong may dirisal pa ka paro 53 na ta katuig magpabilin ratang sulid ug always ratang alunglib mga busy nga igsuunan nimpalad sa layo amping mo diha kanunay happy anib si sobro bitaw kumusta sa tanan mga natulog kung igsuon oras naron sa ting pukaw para kamo kay mo bangon gamay ra ni nga ambit karon amo ang ihaon pero dili literal mabusog kay dini pagkaon usa lang ni ka mensahe ang among ipahigayon dili man ta pirming aktif pagkasulid kay padayon ug usas mga rason na kung pangandoy ang unahon di rasad ako'y nangandoy ug daghan gustong kabuton ampo na lang ko kanunay nga kita magmalampuson ug sa di pa ako malimot kay ako asang balikon happy anib sa tanan lunglib na to mga igsuon real the motherfucking D diri na lang nako tapuson 53 na takatuig mga brad og mga say taas-taas na tagkaagi pwede rang mo pahuway og klaseng-klaseng sitwasyon sa kada chapter mga bay ni abunda ni wala ra ni uban kay iribay ubay naman dig na usab karon nga panahon dagang karaan nga napanaw dun ni bag-ong ni barog pero usara ang tumong gustong mutabang sa katawhan bisag walang wala andam mutabang sa katilingban bisag dagag problema pagkaakruwa kalimti andam mo sakripisyo bisag wak ay ikapuli officers man umagis kada chapter mo'y haligi salamat sa kalayo ug kaayo sa pagunit balik ko na to ang panahon tong grabe pa kasi aw naghiusa ang tanan bisag mawala pa ang adlaw akong mga igsuon Agosto 8 na usakos mga mupukaw brother yang si Saroneta malipayong anibersaryo 53 na ta katuig alpaka parong malipayong anibersaryo 53 na ta katuig alpaka parong Agosto 8 na maghinay-hinay tagawas ako si Butara kita maglangas pipila na takatuig nilabay wa mo hupas